بسم الله الرحمن الرحيم معزز सामीन और नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरा अलम नशरह सीखेंगे। सूरत अलम नशरह मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب यह फा होगा, फा को नून में मिलाएंगे। फंसब वइला रब्बिक फरगब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।